समस्त को शुभेच्छा ओडिया नेट एचीवर्स यूट्यूब चैनल अन्य एक नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। पूर्व वीडियो रे हम आलोचना करथिले असाव्रत संपर्क रे। आज आलोचना करिबा लोक नाटक संपर्क रे। ए गोटे वीडियो रे ही लोक नाटक सरी जीवो कंप्लीट लोक नाटक। आज कोन आलोचना करिबा लोक ता पूर्वरु आपण माननकु कहि रखिबाकू चाहे एभली नुआ नुआ वीडियो पाइबाकू चाहुथिले एवं यूजीसी नेट और सीपीटी क्लियर करबाकू चाहुथिले चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु जा फल रे कि नोटिफिकेशन आपनक पाखरे सर्वप्रथम पहुंची परिबो। एवं पीडीएफ पाइबाकू चाहुथिले टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हुवंतु। ओडिया नेट एचीवर्स टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हुवंतु। लोक साहित्यर अनेक विभाग रही। अनेक विभाग मध्य अनेक प्रधान विभागटी हेउची लोक नाटक। लोक नाटक एक दृश्य काव्य जेहेतु यह नाटक लोक माने देखंती तेणु यह दृश्य काव्य। दृश्य दर्शक मंच और अभिनेता समन्वय रे स्थापित होई न पारिले नाटक मूल्यन हेबा सहित कलात्मक मूल्य हरई बसे। दृश्य दर्शक एवं मंच अभिनेता एमाने समस्तंकर समन्वय घटिताए कोठी ए नाटक रे। जदि या समन्वय स्थापित न होई पारे तेबे यह मूल्यहीन हो जाए। नाट्यकार अभिनेता एवं दर्शक यही तीन पात्रंकर आनुपातिक समन्वय नाटक को गोटे सार्थक कलात्मक रूप प्रदान करिथाए। को मानेकर नाट्यकार अभिनेता एवं दर्शक यही तीन जन बा तीन पात्रंकर आनुपातिक समन्वय एकत्रित बा समन्वय नाटक को एक सार्थक कलात्मक रूप प्रदान करिथाए। तेणु या को मिश्र कला कहा जाए। मन रखिबे नाटक एक मिश्र कला। तापरे छिला नट धातु। को धातु नट धातु। ये नट धातुरु नाटक शब्दटी उत्पन्न। यार अर्थ होची अनुकरण। ए नट धातुरु नाटक शब्दटी उत्पन्न बा सृष्टि यार अर्थ होची अनुकरण। इंग्रजी रे याकू ड्रामा इंग्रजी ड्रामा शब्दटी मध्य ग्रीक ड्रामा शब्दरु आसीची। ए जो इंग्रजी नाटक को इंग्रजी भाषा रे ड्रामा कहा जाए। ए ड्रामा शब्दटी को भाषा रु आसीची ग्रीक भाषा ग्रीक ड्रामा शब्दरु आसीची एवं एहार अर्थ मध्य अनुकरण। ए ड्रामार अर्थ मध्य अनुकरण। नाट्यशास्त्र रे पूर्व जे नाट्यशास्त्र भरत मुनिकर से नाट्यशास्त्र रे ब्रह्मा एहार सृष्टिकर्ता बोली कहा जायछि। नाट्यशास्त्र भरत मुनिकर नाट्यशास्त्र ग्रंथ रे ब्रह्मा हेउचंती ए नाटकर सृष्टिकर्ता बोली कहा जायछि। पुणी संग्राम क्रांत देवता जो संग्राम कर सारी की फेरुथिबा देवता माने जो कर्म क्रांत देवता को आनंद देवा खुशी करिबा बा आनंद देवा उद्देश्य रे ब्रह्मा ऋग वेदरु पाठ्य एवं साम वेदरु गीत यजुर्वेदरु अभिनय और अथर्व वेदरु रस। ब्रह्मा कौन कले संग्राम क्रांत देवता माननकु खुशी बा आनंद प्रदान उद्देश्य रे ऋग वेदरु पाठ्य ग्रहण कले एवं सामवेदरु गीत ग्रहण कले यजुर्वेदरु अभिनय एवं अथर्व वेदरु रस को नेले एवं पंचम वेद अन्य एक वेद पंचम वेद सृष्टि कले। पंचम वेद होची नाटक। शिव और पार्वती को द्वारा एथिरे तांडव और लास्यर संजोग होई कौन हैला नाट्य वेद सृष्टि हैला। पुणी लोक नाटकर उत्स लोक मानकर विश्वास जे कहा द्वारा प्रभावित है लोक नाटक सृष्टि होइछि।
ଦେଖିବା ଲୋକନାଟକର ଉତ୍ସ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ। କେଉଁ ପ୍ରଭାବ? ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଏହି ଲୋକନାଟକ ଶିଖିଥିବେ। ଆଦି ମାନବ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ବିରାଟ ଅଗଣା। ଆଦି ମାନବ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଥିଲା ବିରାଟ ଅଗଣା ଏବଂ ଚାରଣ ଭୂମି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସୁଷମା ତାଙ୍କ ହାବଭାବ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସୁଷମା ଫୁଲ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି ଏବଂ ପତ୍ରର ରଣଝଣ ଝଙ୍କାର, ନିର୍ଝରଣୀର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଅଜଣା ଆବେଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ କରିଛି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭାବ, ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସ। ଆଦିମାନବର ଭୟ, ଏବେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଦିମାନବର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଥିଲା। ଭୟ, ସଂକୋଚ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରୁଚିରୁ ହିଁ ଭକ୍ତି ଓ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖୁସି କରେ, ଭୟ ମଧ୍ୟ କରେ, ସଂକୋଚ କରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିଏ। ଏଥିରୁ ହିଁ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ତୁଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କବଳରୁ ନିଜକୁ ତଥା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ। ସେତେବେଳେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରିଛି, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ। ଏଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଦେଖିବା। ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବ, ପୁରାଣ ପ୍ରଭାବିତ। ପୁଣି ପୁରାଣ କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ କଳ୍ପନା ନଥିଲା। ପୁରାଣ କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀର କଳ୍ପନା ନଥିଲା। ଧର୍ମମୂଳକ କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା ବା କରୁଥିଲେ। ପୁରାଣର ବୀରତ୍ୱବ୍ୟଞ୍ଜକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜୁଥିଲା। ପୁରାଣ ବୀରତ୍ୱବ୍ୟଞ୍ଜକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ବା ଖୋଜୁଥିଲା। ଏହି ପୁରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଭିନେତା, ପ୍ରଯୋଜକ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ପୁରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଗାଁର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଭିନେତା, ପ୍ରଯୋଜକ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା। ଧର୍ମମୂଳକ ନାଟକ ରଚନା, ପ୍ରଯୋଜନ, ଅଭିନୟ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କରୁଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କୃଷିଭିତ୍ତିକ। କୃଷି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ଆସେ, ସେ ସୁନାର ଫସଲକୁ ଦେଖି କୃଷକ କ'ଣ କରେ? ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ବିଭୋର ହେଇଯାଏ। ଫଳରେ ସେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସ। ଯୁଦ୍ଧଜୟୀ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନେ ନିଜ ମାଟିରେ
ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରମାନେ ବା ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରି ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ନିଜ ମାଟିକୁ, ନିଜ ଦେଶକୁ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବୀର ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ବା ଖୁସି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୀତ ଏବଂ ନାଚର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାରୁକଳା। କ'ଣ ଆସିଲା? ଚାରୁକଳା। ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୁକଳା ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆମକୁ ଚାରୁକଳା ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଚାରୁକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ, ନାଚର ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟସଜ୍ଜା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକକୁ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ସମୀଚୀନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଟକକୁ କ'ଣ କରିଛି? ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେବଦାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଦେବଦାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଦେବଦାସୀ, ଏ ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଥାର ଭୂମିକା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ନୃତ୍ୟରତା ନର୍ତ୍ତକୀର ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀ କଳାପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଥିବା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ନର୍ତ୍ତକୀର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ମୁରାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର, କାହାର? ମୁରାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନର୍ଘ ରାଘବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅନର୍ଘ ରାଘବ ନାଟକ। ଅନର୍ଘ ରାଘବ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ନାଟକ। କେଉଁ ନାଟକ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ଅନର୍ଘ ରାଘବ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲା କବି ଶଙ୍ଖଧର। କବି ଶଙ୍ଖଧରଙ୍କର ହାସ୍ୟାର୍ଣ୍ଣବ ପ୍ରହସନ ତେବେ କାହାର? କବି ଶଙ୍ଖଧର। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ବ୍ୟାୟୋଗ। ଏଥିରେ ମୁନି କୁମର ପରଶୁ ଦକ୍ଷିଣକର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତଟି ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ବ୍ୟାୟୋଗ ନାଟକରେ ମୁନି କୁମର ପରଶୁ ଦକ୍ଷିଣକର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତଟି ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଗୀତରେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାଟକ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅଭିନବ ବେଣିସଂହାର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତି ବୈଭବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୁରାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତାପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କବି ଶଙ୍ଖଧର। ଜୀବଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ପୁଣି ମନେ ରଖିବେ, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକର ରଚୟିତା କିଏ? ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ନାଟକ। ଦିବାକର ମିଶ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଦିବାକର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ପଦ୍ମାବତୀ ନାଟକ। କେଉଁ ନାଟକ? ପଦ୍ମାବତୀ ନାଟକ। ଦିବାକର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବତୀ ନାଟକ। ପଦ୍ମାବତୀ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭାବତୀ। ଦିବାକର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବତୀ ନାଟକ ଏବଂ ପାରିଜାତ ହରଣ
नाटक दुईटी नाटक मन रखिबे दिवाकर मिश्रଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ मन रखिबे प्रभावती नाटक और पारिजात हरण नाटक तापर आसला परमानंद दासଙ୍କର चैतन्य चंद्रोदय नाटक परमानंद दास चैतन्य चंद्रोदय नाटक जयदेवाचार्य एटा मन रखिबे जयदेवाचार्यଙ୍କର वैष्णवामृत नाटक जयदेवाचार्यଙ୍କର वैष्णवामृत नाटक नरसिंह मिश्रଙ୍କର भंज महोदय नाटिका अनादि मिश्रଙ୍କର परिमाला अनादि मिश्रଙ୍କର मणिमाला सदाशिव उद्गता प्रमुदित गोविंद सदाशिव उद्गताଙ୍କର प्रमुदित गोविंद कविभूषण सामन्तरायଙ୍କ नाटक समृद्ध माधव नाटकर रचयिता किए गोविंद कविभूषण सामन्तराय पंडित सुदर्शन त्रिपाठीଙ୍କର केते गुडी नाटक एठारे लिखा जायछि बा ग्रंथ गोटे सत्यचरित सिंहल विजय नाटक पादुका विजय करुणा पारिजात रुचिरा चरितार्थ एसब हूँ पंडित सुदर्शन त्रिपाठीଙ୍କର तापर रमाकांत मिश्र चाणक्य विजय आपण मानक जदि क्वेश्चन आसे चाणक्य विजय नाटकर रचयिता किए रमाकांत मिश्र तापर देखिबा किछिटा चंपू विषय रे कविचंद्र राय दिवाकर मिश्रଙ୍କର हरित चंपू को चंपू हरित चंपू ताले हरित चंपूर रचयिता किए कविचंद्र राय दिवाकर मिश्र चक्रपाणी पट्टनायकଙ୍କର गुंडीचा चंपू नीलकंठ मिश्रଙ୍କର भंज महोदय चंपू कविराज भगवान ब्रह्माଙ୍କର मृगय चंपू और गुंडीचा विजय चंपू मृगय चंपू और गुंडीचा विजय चंपू नीलांबर आचार्य तापर आसिले किए नीलांबर आचार्यଙ୍କର चंदन यात्रा चंपू नीलांबर आचार्यଙ୍କର चंदन यात्रा चंपू वासुदेव रथଙ୍କ गंग वंशानुचरितम तापर आसिला वासुदेव रथଙ୍କର गंग वंशानुचरितम चंपू वासुदेव रथଙ୍କର गंग वंशानुचरितम चंपू हरि शर्माଙ୍କର माधव चरित चंपू चंपू रघुनाथ राजगुरु भद्रता विलास चंपू भद्रता विलास चंपू भुवनेश्वर मिश्र आनंद वृंदावन चंपू भुवनेश्वर मिश्रଙ୍କର आनंद वृंदावन चंपू तापरे जिबा कविसूर्य बलदेव रथ एटा निहाती मन रखिबे तांकर कविसूर्य बलदेव रथଙ୍କର किशोर चंद्रानंद चंपू किशोर चंद्रानंद चंपू और रत्नाकर चंपू ये दीटा चंपू निहाती मन रखिबे कविसूर्य बलदेव रथଙ୍କର किशोर चंद्रानंद चंपू और रत्नाकर चंपू मुझे आपण को क्वेश्चन करी रत्नाकर चंपूर रचयिता किए कविसूर्य बलदेव रथ एवं भरत मुनि अभिनय को चारि भाग विभक्त करिसेंती एटा मध्य मन रखिबे भरत मुनि अभिनय को केते भाग विभक्त करिसेंती चारि भाग विभक्त करिसेंती से कायिक बाचिक सात्विक और आहार्य चारि भाग कौन कायिक बाचिक सात्विक और आहार्य ये चारि भाग विभक्त करिसेंती तापरे आमे गोटे गोटे लोक कहानी को देखिबा प्रथमे आसिला लीला
ए लीलार आक्षरिक अर्थ होची क्रीडा। मन रखिबे लीलार आक्षरिक अर्थ कौन? क्रीडा। यदि आपण मानकु क्वेश्चन करिबी क्रीडार लीलार आक्षरिक अर्थ कौन? ता होची क्रीडा हबो उत्तर। तब चित्त विनोदन निमंते बा मन को आनंद देवा निमंते बेश, गति, दृष्टि, हास्य एवं कथोपकथन द्वारा प्रियतमर अनुकरण को लीला कहती। कौन कहती? जे आनंद विनोदन निमंते बा चित्त विनोदन निमंते बेश, गति, दृष्टि, हास्य एवं कथोपकथन द्वारा प्रियतमर अनुकरण को लीला कहती। विश्वनाथ खुंटियांकर विचित्र रामायण। ताले विचित्र रामायण बा बिसी रामायणर लेखक किए? विश्वनाथ खुंटिया। मन रखिबे विश्वनाथ खुंटिया हेउचंती विचित्र रामायण बा बिसी रामलीलार रचयिता। विचित्र रामायण जा कहउचंती सेटा हेउची बिसी रामलीला। ओडिया भाषा रे रचित प्रथम लीला बोली पंडित श्री नीलमणि मिश्र मत देले हैं। भागवतर यार प्राथमिक रूप परिलक्षित यार प्राथमिक रूप परिलक्षित कोठी? भागवतरे। किंतु श्री नीलमणि मिश्र मत देइथिले जे हेउची विश्वनाथ खुंटियांकर विचित्र रामायण होची प्रथम लीला, किंतु यार प्राथमिक रूप परिलक्षित हुए। तापरे आसिला रामलीला। तापरे आसिला कौन? रामलीला। तापरे आसिला रामलीला। तुलसी दासंकर रामचरित मानस। ताले रामचरित मानस ग्रंथर रचयिता किए? तुलसी दास। हरिवंश रामलीलार नायक आ नायिका किए? ए हरिवंश रामलीलार नायक और नायिका प्रद्युम्न और प्रभावती। मन रखिबे प्रद्युम्न और प्रभावती। तापरे वैश्य सदाशिव किए? वैश्य सदाशिवंकर रामलीला, विप्र जनार्दनंक श्री रामचरितामृत, विक्रम नरेंद्रंक राघव चरितामृत। ताले राघव चरित्रामृत ग्रंथर लेखक किए? विक्रम नरेंद्र। तापरे आसिला लीला रचना क्षेत्र रे चिकिटी राजवंशर दान अतुलनीय। को वंशर? चिकिटी राजवंशर दान खूब अतुलनीय। ताहा तुलना करा जाई परिबो नाही। ए कृष्णचंद्र राजेंद्र किए? कृष्णचंद्र राजेंद्र चिकिटी रामलीला अनुवाद करथिले एवं 507टी संगीतर व्यवहार करथिले। किए? कृष्णचंद्र राजेंद्र। ताले चिकिटी रामलीला किए अनुवाद करथिले? कृष्णचंद्र राजेंद्र अनुवाद करथिले एवं 507टी संगीतर व्यवहार मध्य करथिले। तापरे आसिला जानकी विलाप। जानकी विलाप हेउचंती पीताम्बर राजेंद्र। जानकी विलाप ग्रंथर रचयिता किए? पीताम्बर राजेंद्र। तापरे आसिला रासलीला और कृष्ण लीला। रासलीला कृष्ण लीला। ए रसरु रासलीलार उत्पत्ति कोठु उत्पत्ति हेची? रसरु रासलीलार उत्पत्ति। श्रीकृष्ण होउचंती रसराज एवं श्री राधा होउचंती रासेश्वरी। मन रखिबे श्रीकृष्ण होउचंती रसर राज एवं श्री राधा होउचंती रासेश्वरी। केतेक शास्त्र रे ए रासकु हल्लीशक कुआ जाए। मन रखिबे एटा वेरी इंपोर्टेंट। हल्लीशक काहाको कुआ जाए? रासकु हल्लीशक कुआ जाए। केतेक शास्त्र रे ए रासकु हल्लीशक कुआ जाए। जेउथिरे स्त्री और पुरुष हाथ धराधरी होई
ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ହଲିଶକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ହଲିଶକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ହଲିଶକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ, ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାରରେ ଗୋଲ ଆକାରରେ ନାଚିଥାନ୍ତି ବା ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ହଲିଶକ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରାସଲୀଳା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା ହେଉଛି ରାସଲୀଳା? ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ରାସର ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ, ଯଥାର୍ଥ ବସନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ଏ ରାସର ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି। ବସନ୍ତ ରାସ, ଶରତ ରାସ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ରାସ। ନରସିଂହ ଶେଣଙ୍କର ଗପକେଳି, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଗପକେଳି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ନରସିଂହ ଶେଣଙ୍କର। ନରସିଂହ ଶେଣଙ୍କର ଗପକେଳିକୁ ପ୍ରଥମ ରାସଲୀଳା ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗପକେଳିରେ ରାସର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ମାନେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଶେଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି? ଗପକେଳି। ଗପକେଳି ନରସିଂହ। ତାହେଲେ ଗପକେଳି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ନରସିଂହ ଶେଣ ହେବ ଉତ୍ତର। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ରାସଲୀଳା ବୋଲି, ଏଇ ଗପକେଳି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗପକେଳିକୁ ପ୍ରଥମ ରାସଲୀଳା ବୋଲି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପକେଳିରେ ଏଇ ଗପକେଳିରେ ରାସର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିଜ ଚୈତନ୍ୟ। ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଦ୍ୱିଜ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଠି କେଉଁ ଲୀଳାରେ? ଦ୍ୱିଜ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁଣି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଦାସଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବତୀ ହରଣ ଲୀଳା, କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳା ଏଇଟା ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। କାଳିୟ ଦଳନ ଲୀଳାର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ଦାସ। ଶ୍ୟାମ ସାହୁଙ୍କର ଗପ ଲୀଳା। ପୁଣି ଶିଶୁ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ରାସଲୀଳା। ଶିଶୁ ବନମାଳୀ ଦାସ ଲୀଳାର ରଚୟିତା। ତାପରେ ଦଶରଥୀ ଦାସ ବ୍ରଜବିହାର। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭରତ ଲୀଳା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲୀଳା। କାହାର? ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୃଙ୍ଗବନ ରାୟଙ୍କର ଦୁର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୀଳା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୀଳା। ଦୁର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୀଳାର ରଚୟିତା କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୃଙ୍ଗବର ରାୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୀଳା। ଏହା ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏହି ଦୁର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୀଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ନିଜର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କାଳିୟ ଦଳନରେ। ନିଜର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୀଳାର ରଚୟିତା କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୃଙ୍ଗବର ରାୟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ପଟିଆ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା। ପଟିଆ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଦ୍ୱିଜ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ଲୀଳା। ତାପରେ ଆସିଲା କବି ପିଣ୍ଡିକ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କାହାର? କବି ପିଣ୍ଡିକ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବସନ୍ତ ରାସ। କେଉଁ ରାସ? ବସନ୍ତ ରାସ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମିଶ୍ରିତ
रूप हेले बंगला और ओडिया भाषार मिश्रित रूप कौटी देखा मिली था कौ लीला बसंत रासरे देखा मिली था। यह हूँ जयदेवंकर गीत गोविंद आधार रचना कौन बसंत रासटी पुणी चिकिटी राजा विश्वम्बर राजेन्द्र देवंकर शरद रास शरद रासर रचयिता किए चिकिटी राजा विश्वम्बर राजेन्द्रंकर हूँ शरद रास पुणी किशोर चंद्र राजेन्द्रंकर बसंत रास किशोर चंद्र राजेन्द्रंकर बसंत रास पुणी बाबाजी वैष्णव चरण दास बाबाजी वैष्णव चरण दासंकर रासलीला जुगल माधुरी मोहन सुंदर गोस्वामी मोहन सुंदर गोस्वामींकर रासपाटी मानभंजन मानमिलन राधाकृष्ण प्रेम लीला हूँ मोहन सुंदर देव गोस्वामींकर कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक यहाँ मन रखिए कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक रास दल गठन करथिले कालीचरण पट्टनायकंकर पुणी अन्य ग्रंथ गुड़िक आम देखा से कौन कौन लिखिथिले कौतुक चिंतामणि सब लीला कौतुक चिंतामणि 1970